খিচুড়ি বঢ়িয়া হৈ গ'ল দেই। আলুখিনি নিৰ্ভৰ ইমান ডাঙৰ पानसिं नाय मर हेलौ लोगोफोर आंनि निदान रामसियारि इउटुब चेनेलाव मोनाबिलिनि खेबसे नोंथांमोनखौ बरायना लालायबाय। आं दा डिउटिनिफ्राय सुटि खालामनानै फैबाय। ओंखाम संनांगौमोन नाथाय दिनै ओंखाम संला। ओंखामाथ' दंखायो दंनाया आंना अलरेडि फैबाय। अब्लाबो आं ओंखाम संला, लोगोफोरा खिचुरि जानो होननायखाय आंबो दे बिदिबालाय खिचुरिखौनो जानोसै होननानै बुंहरनायसै। ओंखायनो बिथांमोना खिचुरि संबाय दं। नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ, बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैलायबाय आं नोंथांमोननि खाथियाव। थ' नायलांबाय था, थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो थांगासिनो दं गयासु আমার সারে এতিয়া খিচুড়ি বনাই আছে ইয়া খাব পারা হয়ে গেল না স্যার? আৰু 10 মিনিট আচ্ছা, বঢ়িয়া বনাই আমার সারে। আমিহে বনাই খুৱাব লাগে, সারে আমাক উল্টা বনাই খুৱায়। হ্যাঁ স্যার, আমিহে বনাই খুৱাব লাগে, আপুনিহে বনাই খুৱাব লগা হ'ল আমাক। আমার খিচুড়ি হয়ে গেল, এটা খাব কারণে বহিছো আর আমি। ওলালে আমার সারে এইটো ঢাকন আছিল, ঢাকিছিলো বেল এটাটো হয় নাই। খাম এতিয়া। বঢ়িয়া টেষ্টি হৈছে। ঢাকন আছিল লেটৰা কুকাৰ খিচুড়ি মানে ক'ব লাগিব আৰু মনত থাকিব। এয়া আমাৰ মনিৰ দা আহিছে। অ মনিৰ দা, जाबाय खिचुरि भाजी जानोसै। এতিয়া শুরু কৰিম খাব কাৰণে আমি ন স্যার। আৰম্ভ কৰিম আৰু। আহা আহা আলিদা আহা। मा खबर? একেবাৰে মস্ত মোজাং। একদম খিচুড়ি যাবা। আমি সব একলগে মানে খিচুড়ি বনাই খাম আৰু এতিয়া जानाय शुरु खालामनोसै लोगोफोर। थ' बेखिनियानोमोन, जों जानोसै नै गासिबो लोगो नांनानै बे कल'निनि। थ' बेखिनियानोमोन लोगोफोर। थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। थ' भिडिअखौ दोनथ'बाय, बाय बाय। लोगोफोर नै जोंनिया खिचुरिया पुरा रेडि जाबाय। नै एरनबायानो एरनग्राया जानांसिगोल' दहाय संनाय नुनाया। नै बिथाङानो संग्रा सार, बे बिथां जाग्राजों नै गासिबो लोगो नांना जानोसै जों। मस्त मोजां खिचुरि जाबाय ना लोगो? एकदम खिचुरि जाबाय। जानायनि सुरि खालामनोसै जोङो।